So continuing with talking about God. So Jesus said, you know, He's the light of the world. While He was in, while He is in the world, He's the light of the world. But we're also the light of the world. And while we're in the world, we are the light of the world. What does that mean? Bueno, Jesús dijo que Él era la luz del mundo y mientras estaba en la tierra, sí, era y sigue siendo la luz del mundo. También nos dijo que nosotros somos la luz del mundo y mientras estamos en la tierra vamos a ser la luz del mundo. ¿Y qué quiere decir eso? You know, what does that mean? It means that people at Church of God are going to look up to us to see what we're doing, how we're living our lives, and you know, how, you know, if we're being obedient to God. So, eso quiere decir que si, como hijos de Dios, la gente nos va a ver a nosotros, a ver cómo vivimos nuestras vidas, cómo tratamos a otros y si obedecemos lo que Dios nos manda. Well, Jesus said, my yoke is easy, and it certainly is sometimes, but not other times. Entonces dijo que su yugo era fácil decirlo a veces, pero a veces no. Yeah, like Jesus, sometimes we're gonna, you know, we're gonna be crucified, you know. They're gonna be publicly put to shame, you know. I'm pretty sure people are gonna, if they haven't already, I mean, they're gonna be talking bad about us, you know. They're saying we're crazy, we're lunatics, whatever. But you know we are not. We see all the signs, we see all the symptoms, we see everything that's going on because God allows us to see it. We understand what's going on because God has given us, you know, understanding. We gotta continue to pray. If you're a believer and you don't understand or you don't see the signs, then you know, ask God to help you see the signs and understand. Bueno, como está diciendo, hijos de Dios, sabemos que no vamos a ser bien recibidos en este mundo y nos van a crucificar y nos van a burlar de nosotros y eh, nos van a poner nombres como locos, lunáticos y todo. Pero pues no estamos. Nosotros sabemos porque vemos las señales, vemos todo alrededor, vemos las señales y los síntomas y todo de lo que Dios nos ha dicho. Si eres creyente y no puedes ver eso, los síntomas, tienes que orar a Dios que te dé la habilidad de ver los síntomas y de todo lo que ha dicho, todos los efectos, todo lo que dijo que iba a pasar, todo lo vemos, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios y nos ha dado esa habilidad de ver las cosas que el mundo no puede ver, el mundo no puede creer. So I wanted to add that. See. Okay, so we have to be an example, you know, to others, even though we don't want to, you know. Tenemos que ser un ejemplo para todos, aunque no quieramos, you know, because they, you know, even before I came to Jesus, you know, people looked at me to see what I was doing. Like I said, exercising. When I go to exercise, I do certain exercises, and then you know, somebody be looking at me, and then they do those exercises because you know it benefits them, whether it be young or old people. You know, they do those exercise, or even at the store when I'm there looking through something, they always come and ask me questions. What is this for? What are you gonna do with it? You know, if I'm buying food, how are you gonna cook it? You know, even the ladies that sell the food, you know, they ask me how you gonna cook it. You know, they want to know, or you know, or even if you wear certain clothes, you know, they see, they want to copy your style. You know, they say flattery is the ultimate form of. Actually, they say imitation is the ultimate form of flattery. So yeah, you know. So yeah, I'm flattered. You know, they say, you know, they tell me people that walk by past me. You know, when I used to be at work, they go, you got a nice aura. Aura? How do you pronounce aura? Aura? I don't know it's pronounced aura, but it has an A at the beginning, aura. So, yeah, they say you have very nice aura, and, you know,
They give me compliments, not on my looks, but on my aura, things that you can't see. You know, I'd be like, thank you. You know, it's one of the nicest compliments ever. Say I have a certain peace. You know, well, probably because I always in prayer of God and you know try to do good things. I don't. You know, I'm not saying I'm perfect all the time, but you know, I make mistakes. But yeah, como les digo, como le estaba diciendo en inglés, uno de los unos complementos más grandes que me han dado, que han pasado a mí, me han dicho que tengo una aura, o aura, tampoco lo puse en español, aura, de esos los que meditan, pues, que una aura, bien, muy bonita, muy tranquila, muy paz, dice que los que caminan por lado de mí sienten hasta la paz, pues les digo gracias, es uno de los cumplimientos más grandes que he recibido en mi vida, que me felicitan no por mis, no por cómo me miro, sino por eso, algo que no se puede ver. Pues yo pienso que es porque siempre he estado en oración y tengo la paz de Dios y trato de tomar las cosas en calma y no estresarme. Um, Aunque tengan muchos problemas, pues los problemas ahí van a estar, ahí, si no los puedes cambiar, como he dicho, de hacerlos a Dios. Yeah. You know, if you have certain problems that you can't deal with them, you know, they're too big for you, just gotta leave them in God's hands. You know, not worried. He's gonna take care of them, you know. Of course, if you're sick, you know, take the medicine, go to the doctor, of course, all that. That's natural. But I'm just saying certain things that you can't do nothing about it. Just let it be, you know. They got deal with it. Como está diciendo, si estás malo o algo así, pues necesitas tomar tu medicina, pues tómatela. Y si necesitas ir al doctor, pues ve. Pero los demás, si son problemas así, pues si son muy grandes para ti, pues déjaselos a Dios y que él trate esos problemas porque son muy grandes para ti. Hay que conocer nuestras limitaciones que tenemos como humanos, que unos problemas son muy grandes. You know, they have to know our limitations and know that some problems are just too big for us. You know, Jesus said, you know, which of you can add an inch to your stature, you know, by worrying. You know, none of us can. You know, who can? You know, he also said something about the hair. You know, you can't turn one hair white. You know, why worry about it? You know, you can't do. Some things are just in God's hand. I mean, of course, now we can put bleach, whatever, but we're speaking naturally. You know, you can't do nothing about it. You can't grow. You know, that's predisposition by your genes and you know, your hair, all that stuff, your eye color. You can't turn it. That's predisposition by your genes. You know, yeah. So yeah, you just leave it in God's hands. You know, and we have to accept it. You know, whether we want to or not. You know, and if we want to change it, I would pray to God, but it might not change it. And probably won't change it, but you just have to pray. You know, and be at peace with it. Como está diciendo Jesús, dijo que cuál de nosotros por preocuparnos podemos crecer una pulgada más y no podemos. También dijo algo del pelo que si cuál de nosotros si nos preocupamos mucho o cuál de nosotros podemos cambiar nuestro pelo en blanco y no podemos. Hay unas cosas que están fuera de control de nosotros, pero claro que hoy con él te lo puedes poner un color, pero si te bañas se te quita de todos modos, no importa. O cambiar el color de los ojos o la altura, eso ya viene por nuestros genes predisposicionados. Ay, Dios mío, necesito mejorar. Predisposicionados, no puedo decir esas palabras. Necesito también trabajar en mi español porque muchos términos científicos no tengo problemas diciéndolos. Ok, devolviendo a eso, pues dijo, no podemos cambiar, hay ciertas cosas que no podemos cambiar y las tenemos que aceptar como somos, y dejarlas a manos de Dios, pero si no, como estaba diciendo, si no estás cómodo puedes pedir a Dios que te ayude a cambiar, pero probablemente no lo va a cambiar. Y
mejor ahora que te dé la paz que tengas y que estés bien con eso y que ujú. Bueno, creo eso es todo por hoy, amigos. Muchas gracias. I think that is all for today, folks. Thank you very much for tuning in and keep praying for me so I can keep doing this podcast y sigan orando por mí para que pueda hacer estos podcasts. Gracias. Thank you.